ପିଲାମାନେ ଆସ ଆଜି ଆମେ ଅନୁଶୀଳନୀ 3ର ଏର କ ବିଭାଗର 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର କରିବା। 1 ନମ୍ବର ପାଇଁ ସୂଚନା ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ସଠିକ ଉତ୍ତରଟି ବାଛ। 1 ନମ୍ବରରେ 10ଟା ବିଟ୍ ଦେଇଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଟ୍ରେ 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ଦେଇଛି। ସେହି 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଠିକ୍। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାହା ସମାଧାନ କଲେ ସେହି 4ଟି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଠିକ୍ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ସେହି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏକ ଅନୁକ୍ରମ ଦେଇଛି 1 2 3 4 ଡଟ୍ 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 ଏବଂ ଆମକୁ ଏହି ଅନୁକ୍ରମର T8 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ ହେବ। T8 ଅର୍ଥାତ୍ ଅଷ୍ଟମ ପଦ। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଏହା ଏକ ଏପିରେ ଅଛି କି ନାହିଁ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ରମିକ ପଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର 1 ଅଛି। ଦେଖ 2ରୁ 1କୁ ବିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ 1, 3ରୁ 2କୁ ବିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ 1, 4ରୁ 3କୁ ବିଯୋଗ କଲେ ମଧ୍ୟ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ସାଧାରଣ ଅନ୍ତର D = 1। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମ ପଦ 1, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 2, ତୃତୀୟ ପଦ 3, ଚତୁର୍ଥ ପଦ 4। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ପଦ କେତେ ହେବ? ପଞ୍ଚମ ପଦ ହେଇଯିବ 4 + 1 = 5। ଷଷ୍ଠ ପଦ କେତେ ହେବ? 5 + 1 = 6। ସପ୍ତମ ପଦ କେତେ ହେବ? 6 + 1 = 7। ଅଷ୍ଟମ ପଦ କେତେ ହେବ? 7 + 1 = 8। ତ ଏହା ଅଷ୍ଟମ ପଦ 8 ଅର୍ଥାତ୍ T8 ହେଇଯିବ 8। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ II କରିବା। ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି 2 4 6 8 ଡଟ୍ 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 ଅନୁକ୍ରମର T7 = ଡ୍ୟାକ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସପ୍ତମ ପଦ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାକୁ କହିଛି। ଏଠାରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ 2 4 6 8 ଏପିରେ ଅଛି। ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ପଦରୁ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକୁ ଗଲେ 2 ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ତ ପ୍ରଥମ ପଦ ଏଠାରେ 2, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ 4, ତୃତୀୟ ପଦ 6, ଚତୁର୍ଥ ପଦ 8। ତାହେଲେ ପଞ୍ଚମ ପଦ ହେଇଯିବ 8 + 2 = 10। ଷଷ୍ଠ ପଦ ହେଇଯିବ 10 + 2 = 12। ସପ୍ତମ ପଦ ହେବ 12 + 2 = 14। ଏହା ହେଲା ସପ୍ତମ ପଦ ବା T7। ଅତଏବ T7 = 14। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା। ଅନୁକ୍ରମଟି ଦେଇଛି -5 -3 -1 1। ଏହି ଅନୁକ୍ରମର T11 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କହିଛି ଅନୁକ୍ରମଟି -5 -3 -1 1 ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଡଟ୍। ତ ଏଠାରେ ପ୍ରଥମ ପଦ A = -5 ବା T1 = -5, ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦ T2 = -3। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଏହା ଏପିରେ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ତେଣୁ T2 - T1 ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। T2 - T1 = -3 -5। ତ -3 ପ୍ଲସ୍ 5 ହେଇଯିବ 2। ତ T2 - T1 = 2
बर्तमान T3 माइनस T2 निर्णय करिबा। T3 is equal to -1, T2 is equal to -3, -1 -3 is equal to -1 minus plus 3 is equal to 2। ठीक सही परी आम T4 माइनस T3 निर्णय कले मध्य 1 minus -1 that is equal to 1 plus 1 is equal to 2 हेबो। अर्थात दुईटी क्रमिक पद मध्य अंतर 2 हेउछि। तेणु यह एक एपी अटे। जेहेतु दुईटी क्रमिक पद मध्य अंतर समान रहुछि तो एठारे आम पाइला d is equal to 2। d is equal to 2। वर्तमान आम T11 निर्णय करिबा। आम पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम नवम दशम एकादश पद निर्णय करिपरिबा। किंतु आम सूत्र जानिछु। सूत्र माध्यम आम सहजरे समाधान करिपरिबा। केउ सूत्र? Tn रो सूत्र। Tn रो सूत्र हला Tn is equal to a plus n minus 1 into d। तो T11 जेहेतु एठारे n is equal to केते हिजिबो? n is equal to 11। T11 is equal to 8 केते? a हला -5 plus n minus 1 n जगह केते 11 minus 1 into d। d केते? d हला 2 into 2 that is equal to -5 plus 11 minus 1 10 into 2 that is equal to -5 plus 10 into 2 20 minus 5 that is equal to 15। अतएव T11 is equal to हिजिबो 15। तो पिला माने फोर्थ बिट रो प्रश्न हला 369 ... रे साधारण अंतर d is equal to डेक्स। पिला माने आम लक्ष्य कले जानी परिबा 369 ... अनुक्रम एक एपी अटे। यार T1 is equal to 3 प्रथम पद 3, T2 is equal to 6 द्वितीय पद 6। तेणु आम d पाई परिबा d is equal to T2 minus T1 is equal to 6 minus 3 is equal to 3। फिफ्थ बिट प्रश्न हेउची -4 -2 0 2 ... एपी रे साधारण अंतर d is equal to डेक्स। यह को एपी अटे। यार T1 प्रथम पद -4 is equal to -4, T2 द्वितीय पद -2। तो d हिजिबो d is equal to T2 minus T1 that is equal to -2 minus -4। तो -2 minus plus हिजिबो plus 4 that is equal to 4 minus 2 is equal to 2। सिक्स्थ बिट एठार प्रश्न अच्छी
10.2 10.4 10.6 10.8 डॉट 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 रे T5 इज इक्वल टू डैक्स पिला माने लक्ष्य कर यह एक एपी अटे तेणु आम डी निर्णय करिपरिबा डी इज इक्वल टू हो T2 माइनस T1 T2 माइनस T1 that is D T2 है 10.4 T1 है 10.2 10.4 माइनस 10.2 तो वियोग कले आम पाइबा 0.2 तो D है 0.2 D प्रत्येक क्रमिक पद पर समान अटे तेणु आम T1 T2 T3 T4 देखिए हमको T5 पाइबा को अच्छे T4 रे जदि आम D रो मूल्य को जोग करिबा ताले हम T5 पाइबा तो T5 इज इक्वल टू हो T4 प्लस D तो 10.8 प्लस 0.2 that is equal to 10.8 plus 0.2 is equal to 11.0 अतएव T5 is equal to 11.0 सेवेंथ बीट एटार प्रश्न अच्छी 2.5 2.9 3.3 3.7 एपी रे साधारण अंतर D is equal to डैक्स तो यह एपी अटे तो D रो फॉर्मूला D is equal to T2 माइनस T1 तो T2 है 2.9 माइनस T1 है 2.5 तो 9 रू 5 गले 4 पॉइंट आसो 2 रू 2 वियोग गले 0 तो आम पाइबा 0.4 अतएव D इज इक्वल टू 0.4 एट्थ बीट प्रश्न अच्छी 3x9 डॉट 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 एक एपी हेले x इज इक्वल टू डैक्स यह को एपी अटे तो D इज इक्वल टू हो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू x माइनस 3 तो D इज इक्वल टू मध्य हो पार T3 माइनस T2 D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 मध्य हम लिखिपर तो T3 कौन 9 एवं T1 ये T2 x तो 9 माइनस x तो D समान T2 माइनस T1 भी हो पार एवं D इज इक्वल टू T3 माइनस T2 भी हो पार जेहेतु यह एक साधारण अंतर प्रत्येक क्रमिक पद मध्य अंतर समान रहे तेणु T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T3 माइनस T2 हो पार अर्थात x माइनस 3 इज इक्वल टू हेब 9 माइनस x माइनस 3 इज इक्वल टू हो 9 माइनस x इम्प्लाय दैट माइनस x जदि एपट को चली आसे ताले प्लस x हो x प्लस x इज इक्वल टू माइनस 3 जदि राइट साइड को चली जाए ताले 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 12 हेब तो हम पाइबा 2x इज इक्वल टू 12 इम्प्लाय दैट x इज इक्वल टू 12 by 2 that is equal to 6 अतएव x is equal to हमें पाई परिवा 6 तो नाइन्थ बीट 1.01 1.51 2.01 2.51 एपी रे साधारण अंतर D is equal to डैक्स यह को एपी अटे तो D इज इक्वल टू हो T2 माइनस T1 तो T2 है 1.51
1.51 माइनस 1.01 तो हम वियोग करवा 1 रु 1 वियोग हेले 0 5 रु 0 वियोग हेले 5 पॉइंट 1 रु 1 वियोग हेले 0 तो 0.50 that is equal to 0.5 हमें 10th बिट समाधान करवा प्रश्न अच्छी 5 0 -5 -10 एपी रे साधारण अंतर d is equal to डैक्स यह एक एपी अटे तो प्रथम पद t1 is equal to 5 द्वितीय पद t2 is equal to 0 मैं d रो सूत्र प्रयोग करिबा d is equal to t2 minus t1 that is equal to t2 है 0 0 minus t1 है 5 0 minus 5 that is equal to minus 5 अतएव d is equal to minus 5